Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3 and we will present an English assignment. Title: The Liar Crow. And story idea: one day, four sparrows perched on the lead tree. Suatu hari, 4 ekor burung pipit bertengkar di sebuah pohon yang besar. Above them, tree was the crow that got lost. Di atas mereka terdapat seekor burung gagak yang tersesat. The sparrows were very keen and trusted the crow. Para burung pipit ini sangat baik dan mempercayai si burung gagak. One day, they said to the crow, "We are sad because the snake took our eggs." Pada suatu hari, mereka berkata pada si gagak, "Kami sangat sedih karena ular-ular mengambil telur-telur kami." Then the cow said, lalu kata sapi itu, "Put your egg in my nest and I will take care of it." Taruh telurmu di sarangku dan aku akan menjaganya. When they returned home, they were very surprised because all the eggs were broken. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka sangat terkejut karena semua telurnya pecah. Finally, the sparrow devised a plan to catch the egg thief by taking the rubber shape. Akhirnya, burung pipit menyusun rencana untuk menangkap pencuri telur tersebut dengan mengambil getah karetnya. The next day, they saw that the crow could not move because of the rubber shape. Keesokan harinya, mereka melihat burung gagak tidak bisa bergerak karena getah karetnya. Finally, the crow apologized to the sparrow. Akhirnya, burung gagak meminta maaf kepada burung pipit. Story karakter, tokoh cerita, protagonis, baik, burung pipit. Sparrow, kid because the lack of help crow. Burung pipit baik hati karena suka membantu burung gagak. Crow, evil for being cunning and a liar. Gagak jahat karena licik dan pembohong. Storyline, alur cerita. The storyline in the story of the crow, the liar is a forward line. Alur cerita dalam cerita gagak pembohong adalah garis depan. Thank you. This related to the storybook that will be made. Hal-hal yang berkaitan tentang buku cerita yang akan dibuat. 1. First we will determine in the time. Terlebih dahulu kami akan menemukan tema. Yang kedua, then we will draw on the story. Kemudian kami akan membuat gambar pada cerita. Yang ketiga, the image we parents must meet the teacher in the story. This will add to the child interview and the see him. Yaitu gambar yang kami sajikan harus sesuai dengan karakter yang ada di dalam cerita. Ini akan menambahkan karakter pada anak saat melihatnya. In our book, we will add images such as trees and a check violet white eggs. Di dalam buku kami akan menambahkan gambar seperti pepohonan dan sangkar yang berisi telur. And don't forget to feature the sparrow and crows. Dan tak lupa menampilkan tokoh burung pipit dan burung gagak. The audio that we record will be adjusted according to the sound of the character tone.
Audio yang akan kami rekam akan kami sesuaikan dengan nada karakternya. We will adjust the high and low tones. Tinggi rendahnya nada akan kami sesuaikan. And we will embed in the story in this book. Dan kami akan sematkan ke dalam cerita di buku ini. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya saya dan kawan-kawan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.